سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى ما فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلبہ، آج کا یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ غمی کا دن بھی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ 2 مہینے 1.5 مہینے کی لمبی چھٹی ہمارے سامنے ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ خوب کھیلیں گے، خوب گھومیں گے، ننیہال جائیں گے، ننیہال جائیں گے، ماموں کے یہاں جائیں گے، پھپھو کے یہاں جائیں گے، یہ گاؤں وہ گاؤں، ادھر ادھر خوب گھومیں گے پھریں گے۔ تو یہ فیلنگ تو سب کے اندر ہے نا جی، ہے؟ کون بچہ ایسا ہے جو سوچتا ہے کہ 2 مہینے کی چھٹی میں گھر کے کونے میں پڑے رہیں گے؟ ہے ایسا؟ چھٹیاں ہوتی تھی تو یہ خوشی ہمارے اندر بھی آتی تھی، ہم بھی اس دور سے گزرے ہوئے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے نکل کے ڈائریکٹ مدرسے میں پڑھانے نہیں لگے، ماں کے پیٹ سے نکل کے ڈائریکٹ مدرسے میں بھی پڑھانے لگے، اس دور سے گزرے ہیں جس دور سے آپ گزر گئے۔ ایک وقت تھا کہ ہم بھی 10 سال کے تھے، 12 سال کے ہوئے، 14-15 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے۔ آپ کا بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی بڑے ہو جاؤ، سارے لڑکوں کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا، نائب کی داڑھی کیسی ہوگی اللہ کو پتا، کامران کی داڑھی کیسی ہوگی اللہ کو پتا،
शमशेर की दाढ़ी कैसी होगी अल्लाह को पता। दाढ़ी मोच तो ये तो हर लड़के को, लड़कियां भी बड़ी होंगी माशाअल्लाह, सब नानी दादी बनेगी, एक वक्त आएगा। तो वक्त किसी के लिए रुका नहीं रहता है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मेरा चेहरा देखो। अब वक्त तो गुजर रहा है और गुजर ही जाएगा। एक वक्त था कि आप छोटे थे, छोटे से थोड़े बड़े हुए, फिर चलने लगे, दौड़ने लगे, 5, 6, 7 साल के हुआ था, स्कूल मदरसे में आपका नाम लिखाया गया। 2 साल 4 साल से आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, स्कूलों में पढ़ रहे हो, देखते देखते आप इतने बड़े हो गए। एक वक्त आएगा कि मदरसे से आपकी छुट्टी हो जाएगी, रवाना हो जाओगे, बड़े मदरसों में जाओगे। एक वक्त आएगा कि फिर बड़े मदरसे वाले भी आपकी छुट्टी कर देंगे। फिर एक वक्त आएगा आपके वालिदैन आपसे कहेंगे बेटा बेटी आपकी उम्र हुई, शादी ब्याह करनी है, आपको तैयार होना होगा। फिर बाल बच्चे होंगे, फिर घर की जिम्मेदारी आएगी आप पे। ऐसा होना है ना, ये तो इंसानी निजाम है। मेरी बात समझ रही है? ये एक इंसानी सिस्टम है। कोई बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, हम भी बच्चे नहीं रहे। मुझे तो ये एहसास बहुत दिनों तक रहा, मैं तकरीबन 20, 22 साल 25 साल का हो गया, लेकिन मेरे अंदर का बचपना गया नहीं था। मैं अपने आप को सोचता था कि अभी मेरी उम्र ही थोड़ी है, और देखने वाले मुझे समझते थे काफी उम्र। मदरसे के आखिरी सालों में जमातें वगैरह आती थी ना हमारी मस्जिदों में, तो वो पूछते थे कि हाफिज साहब, मौलाना साहब आप यहाँ पढ़ाते? मैं कहा नहीं, मैं इधर पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट। एक जमात आई मालेगांव की, मैं गुजरात में था, तकरीबन जमाने तालिब इल्मी का आखिरी दौर था। मैंने इशा की नमाज पढ़ाई और एक जमात के साथी ऐसे नमाज के बाद मिल गए, सलाम मुसाफा हुआ, बोले कि हाफिज साहब आपकी शादी हो गई? तो अंदर से कहेगा इसमें पड़ेगा शादी का। आप यहाँ पढ़ाते हो नहीं, मैं अभी स्टूडेंट पढ़ता हूँ। ये एहसास बहुत धीरे धीरे हुआ कि मैं बड़ा हो गया। तो आज की इस महफिल में मैं चाहता हूँ कि कोई फजूल गुफ्तगू नहीं करूँ, बल्कि मैं काम की गुफ्तगू करूँ ताकि आपको 2 महीने में काम आ सके। 1.5 महीना और 2 महीने में आपकी काम आ सके। देखो एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, उस दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ताला ने आजाद नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक कानून, एक ज़ाब्ता कुरान करीम की शक्ल में हमारे सामने अल्लाह ने रख दिया। क्या आप दुनिया में तो गई, आपको जिंदगी कैसे गुजारेगी वो कुरान शरीफ में पूरा तरीका लिखा हुआ है। निराले आपने जिंदगी कैसे गुजारना है दुनिया में जाके, पूरा तरीका अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। बचपने से लेकर बुढ़ापे तक या मौत तक जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका अल्लाह ने बता दिया। जैसे अकरम के अब्बू ने गाड़ी लिया, गाड़ी लेने से पहले हमारी सरकार ने रास्ता बनाया। कहीं ऐसा होता है कि रास्ता ही नहीं है आदमी गाड़ी खरीद ले? ऐसा होता है? होता है सभी। पहले रास्ता बनता है, फिर आदमी गाड़ी खरीदता है ताकि उस रास्ते से चला सके। अल्लाह ने जिंदगी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए कुरान करीम दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ बच्चे हो, नादान हो, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहे हो। आप लोग अपना अच्छा बुरा नहीं समझते हो। आप चाहे कितना ही कहो ना कि हाफिज जी हम तो बड़े काबिल हैं, हम
ہم تو بڑے قابل ہیں، ہم تو حافظ جی بہت ہوشیار ہیں۔ جتنے بچے ہیں سب اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہوں گے، خاص کر کے لڑکے۔ بلکہ آج کے دور میں جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، وہ پیدا ہونے والا بچہ بھی بالغ ہو کے پیدا ہوتا ہے ہوشیاری کے معاملے میں، لیکن اپنے آپ کو قابل یا ہوشیار سمجھنے سے کوئی ہوشیار تھوڑی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے ایسے۔ دنیا کا کون سا پاگل ایسا ہے جو اپنے آپ سے یوں کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں؟ کوئی نہیں کہتا میں پاگل، بلکہ پاگل آدمی اپنے آپ کو زیادہ ہی ہوشیار سمجھتا ہے۔ جو جتنا بڑا بیوقوف ہے نا، وہ اپنے آپ کو اتنا ظلم خان سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بچے ہو، آپ نے دنیا دیکھی نہیں ہے، نفع نقصان آپ نہیں جانتے۔ صحابہ سنو، یہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی نصیحت آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں آپ کے کام آ سکے۔ اگر آپ کبھی دائیں بائیں ہونے لگو تو میری باتوں کو یاد کر لو، وہ حافظ جی نے کیا کہا تھا، ہمارے استاد جی نے ہمیں آخری مجلس میں کیا نصیحت کی تھی کہ آپ کو کم سے کم یاد رہے۔ میری یہ نصیحت بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے گاڑی کی لائٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے اور اس کے سامنے لائٹ نہ ہو، بلب نہ ہو، روشنی کا انتظام نہ ہو تو رات کے اندھیرے میں گاڑی دائیں بائیں کہیں بھی گر سکتی ہے۔ گر جائے گی نا، ارے گر جائے گی نا جی۔ انالیہ کے ابو گاڑی لے کے جا رہے ہیں، گاڑی میں لائٹیں نہیں لگایا، اب اندھیری رات میں وہ اپنا راستہ کیسے دیکھیں گے بتاؤ؟ گر جائیں گے نا کھڈے میں؟ نہیں گریں گے، گر جائیں گے۔ شہناز کا بھائی گاڑی لے کے جا رہا ہے، لائٹیں نہیں لگایا، ہو سکتا ہے حادثہ ہو جائے اندھیرے میں، ہوتا ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات ہے، یوں سمجھو لائٹ ہے، لائٹ 2 مہینے آپ کے سامنے بہت لمبا وقت ہے، معمولی نہیں ہے، تو ان 2 مہینوں میں آپ کی کام آئیں گی یہ باتیں۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، کامران سننا دھیان سے، انسان کی زندگی میں تو چھٹی ہے ہی نہیں، چھٹی ہے ہی نہیں، یہ تو رسمی چھٹی ہے مدرسے کی، ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کی اسکول کی بھی چھٹی ہوگی، عارضی چھٹی ہے، رسمی چھٹی ہے۔ ایک انسان کی حقیقی چھٹی تو موت کے بعد ہوتی ہے۔ انسان کی اصلی چھٹی کب ہے؟ موت کے بعد۔ دنیا میں تو کسی مومن کی چھٹی نہیں، مسلمان کی چھٹی نہیں ہے، اصل چھٹی تو موت کے بعد ہے۔ ہر زندگی کا ایک سسٹم ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، اسی ضابطے کے تحت اکثر مدارس میں چھٹی ہوتی ہے، تو اپنے یہاں بھی چھٹی ہو رہی ہے۔ وہ ایک سسٹم ہے۔ 10 مہینہ تو آسان تھا، ماں کا پریشر، ابو کا پریشر، دادا کا پریشر کہ اگر پڑھنے نہیں جائیں گے تو ماں ڈانٹے گی، مارے گی، پڑھنے نہیں جائیں گے استاد جی کا ڈانٹ کھانا پڑے گا، ان کی مار کھانی پڑے گی۔ یہ 10 مہینہ تو آسان تھا، یہ 2 مہینہ ہے نا بڑا مشکل ہے ہی نہیں کوئی آپ کو ڈانٹنے والا، ہے ہی نہیں کوئی آپ کی نگرانی کرنے والا۔ آپ شیطانی کرو، گھومو پھرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بیچاری ماں کیا کرے گی؟ ڈانٹ کے رہ جائے گی بس، اور کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 تھپڑ 2 تھپڑ مار دے گی، اور کیا کرے گی؟
ارے لاش کے لے کے دوڑ آئے گی، آپ گیٹ سے باہر نکل کے پھر بس یہیں تک ہے جی، آدھا ایک گھنٹے میں جاؤ گے، پھر کھا پی کے آپ سو جاؤ گے۔ روزانہ ماں کا دل دکھاؤ گے، روز ماں کا دل توڑو گے، یہی سب ہوگا 2 مہینوں میں۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے نا تو یہ چھٹیاں بہت اچھی لگتی تھی، بہت اچھی چھٹی، ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نئی زندگی کا شروعات ہوتا تھا۔ جس دن چھٹی ہوتی تھی نا سمجھتے تھے کہ کیا کرے، ہوا میں اڑے، پانی میں تیرے، یا کیا کرے کیا نہیں کرے، کیا کرے کیا نہیں کرے، کیا توڑ پھاڑ کرے، کس کو مارے کس کو پٹکیں، یہ پاگل پن۔ اللہ کا شکر ہے جب تھوڑے سے باشعور ہوئے نا، سمجھدار ہوئے، تو چھٹیاں جیسے جیسے قریب آتی تھی نا دل پہ بوجھ سا لگتا تھا، بوجھ۔ سب کہہ رہا ہوں آپ جب بڑے ہو جاؤ گے نا، سمجھدار ہو جاؤ گے، تو یہ چھٹیاں آپ کو بوجھ لگے گی، آپ چاہو گے کہ یہ چھٹی آتا کیوں ہے، یہ چھٹی آتا ہی کیوں ہے زندگی میں، کہ یہ نالائق چھٹیاں ہمیں استاد سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں اپنی تعلیم سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں اپنے مدرسوں سے دور کر دیتی ہے، ہمیں اپنے ساتھیوں سے دور کر دیتی ہے، ہمیں بہترین ماحول سے دور کر دیتی ہے۔ جب گجرات میں تھے آتے تھے 10 مہینے کی بات، 11 مہینے کی بات، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے، کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی بچہ حیدرآباد سے آیا ہے، تو کوئی اورنگ آباد سے آیا ہے، اسی طرح ہم بھی آتے تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا گجرات تو اس سال تقریباً 17 بچے تھے ہمارے گاؤں کے۔ پھر اس کے بعد بچے بھی بڑھتے گئے، تو 1 سال کے گاؤں آتے تھے نا بہت خوشی ہوتی تھی، لیکن نادانی تھی کہ ہمیں چھٹیوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے، چھٹیوں میں اپنا وقت ہم ضائع اور برباد کر دیتے تھے۔ جب باشعور ہو گئے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تب جا کے سمجھ میں آیا کہ چھٹیوں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسی چھٹی ہوئی نا، دل اداس تھا، اب کیا کریں، بہت روتے تھے، چھٹیاں آنے سے پہلے ہی روتے تھے، حالانکہ کہیں نہ کہیں خوشی بھی تھی چھٹی کی، تو کہیں نہ کہیں بچھڑنے کا اور جدائی کا غم بھی ہوتا تھا۔ بس میں بیٹھ کے دل بھی رو رہا ہے، کھڑکی سے ٹیک لگ کے بیٹھے ہیں، بس بھی چل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں، تو یہ وقت بھی ہم نے دیکھا۔ اور میں نے کیا، اداروں میں جو بچے پڑھتے ہیں چھٹی کے وقت میں سبوں کی یہی حال ہوتی ہے، ہاں جو نادان ہوتے ہیں انہیں کیا پتا بچھڑنا کیا ہوتا ہے، جدائی کیا ہوتی ہے، اور اپنے ادارے کو اور مدرسے کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ 2 جگہ ایسی ہے، 2 جگہ کے مسافر جب اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب ملیں گے۔ ایک تو کشتی کے مسافر، یا یوں کہہ لو ایک ساتھ جو سفر کرتا ہے، جیسے ہم یہاں سے گئے دربھنگا یا دلی گئے، ہمارے سیٹ کے اگل بغل میں کتنے سارے لوگ رہتے ہیں، 2 دن 3 دن تک ان لوگوں سے اچھی خاصی دوستی یاری بات چیت پیار محبت ہو جاتا ہے۔ پھر جب اپنی منزل سے پہنچتے ہیں تو وہ اپنا سامان لے کے ادھر، ہم اپنا سامان لے کے ادھر۔ اب زندگی میں ایک جگہ ہو پائیں گے، نہیں ہوتا ہے۔ ایک کشتی کا مسافر یا سفر کا مسافر بچھڑنے کے بعد نہیں ملتا ہے کبھی بھی، ہاں کبھی اللہ ماشاءاللہ مل جاوے ٹکرا جائے تو الگ بات ہے۔ دوسرے مسافر ہیں ہم مکتب اور مدرسوں سے بچھڑے ہوئے لوگ،
हमारे भी बहुत सारे दोस्त यार थे, जब छुट्टियां होती थी ना तो सबका नंबर लेते थे कि आपने सोच तेरा नंबर दे, अब आपकी मासिक तेरा नंबर कर, मैं तेरे को फोन करूंगा, और मैं जाते ही संपापड़ी गायब हो जाती है। तो वही हाल था इसका, बाकायदा लिस्ट बना रखा था, सबको फोन करेंगे, लेकिन जब छुट्टियों में आते थे तो क्या फोन करेंगे। हाँ, थोड़े दिनों तक राब्ता रहा, बातचीत भी होती रही, सब कुछ होता रहा। फिर एक वक्त आया कि धीरे 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 सब दूर होने लगे। आज किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। दो चार के अलावा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। बड़े जिगरी दोस्त हुआ करते थे मदरसों में, लेकिन जब बिछड़े तो आज तक फिर मिले नहीं मिले फिर आज तक। तो एक कश्ती का मुसाफिर और एक मदरसे से रुखसत होने वाले तलबा, ये जिंदगी में कब मिलेंगे, किस मोड़ पे मिलेंगे नहीं पता। अपने आप को इतना भी आजाद नहीं बनाना है कि छुट्टी हो गई तो चलो उसको मार दो, उसको पटक दो, ऐसा नहीं होता। छुट्टी है तो अपने आप को खुद कंट्रोल करो, अब आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। चलो ये सब बातें तो जिम्नी थी, मेरे ज़हन में है कुछ बातें जो आपको मैं बता देता हूँ। आप इस तरीके से 2 महीने की छुट्टियां गुजारोगे। नंबर 1, छुट्टियों में अपने आप को इंसान बना के रखना है, निरो जानवर हैवान नहीं बनना है छुट्टियों में। साहिबा गुलफशा अभी इंसान हो ना माशाअल्लाह, इसी तरह से रहना 2 महीने की छुट्टियों में। क्या शहनाज? हाँ इंशाअल्लाह, हर छोटा से बड़ा बच्चा अपने आप को खुद संभाले। आप मुझे बताओ, मेरे अम्मी अब्बू गुजरात में, मेरे तकरीबन सारे ही असातिज़ा गुजरात में, यहाँ मुझे कौन रोक टोक करने वाला है? कोई नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं भी आजाद हो जाऊँ, दाढ़ी छिला लूँ, एकदम हीरो की जैसा अजीब अजीब हनी सिंह में कटा लूँ, जींस का पैंट पहन लूँ, मेरे को कौन आके रोकने वाला है जी? क्या अब्दुल नबी कोई है रोकने वाला? लेकिन नहीं, अपने आप को खुद रोकना है, अपने आप को क्या रहा, अपने आप को खुद इंसान बना के रखना है। तो नंबर 1, अपने आप को छुट्टियों में इंसान बना के रखना, हैवान या जानवर नहीं बन जाना। देखो आपके पीछे आपको बिगाड़ने वाला कौन कौन है? शैतान खुला दुश्मन है हमारा, खास करके एक मुसलमान का खुला दुश्मन है। और मुसलमानों में भी मैं कहता हूँ एक तालिब इल्म और मदरसे के स्टूडेंट के पीछे वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। बोलो हाफिज जी ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वो जानता है कि अगर ये बच्चा मदरसे से जुड़ा रहा, अगर ये बच्चा हाफिज आलिम बन गया तो ये अपने पीछे बहुत सारे बच्चों को सुधार देगा। एक शैतान ऐसे सोचता है कि अगर ये कामरान आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, तो फिर ये अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने बच्चों को हाफिज बना देगा, कितने बच्चों को आलिम बना देगा, कितने बच्चे इसकी वजह से सुधर जाएंगे। तो शैतान सबसे ज्यादा छुट्टियों में आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपके माँ बाप के पीछे नहीं पड़ेगा और आपके पीछे पड़ जाएगा कि चलो साहिबा को भंगा दो। शैतान सोचेगा कि चलो रहमती को भंगा दो। मैंने हकीकत में बता रहा हूं जी, शैतान हर बच्चे के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करता है। नायक सुन रहे हो? हर बच्चे के पीछे शैतान छुट्टियों में सबसे ज्यादा मेहनत करता है कि भाई इसकी जो है पढ़ाई छुड़ा दो। जब इसकी पढ़ाई छूटेगी तो इसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, और जब इसकी जिंदगी बिगड़ेगी तो फिर जिंदगी भर अपना बिगड़ा हुआ रहेगा। तो ये शैतान का चाल है, आप लोग इस चीज को समझो। असदुल्लाह अरबाज, इस चीज को समझना।